नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। मुल्क की मैशियत में कोरोना बहरान से पैदा शुदा सूरत हाल में आ रही है बेहतरी। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का तासुर। वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात ही मैशियत की सुधार का सबब। खरीदारी मैनेजर इंडेक्स का इंकशाफ। रियासत के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बर्ड फ्लू पर ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया हंगामी इजलास। कहा सारिफीन और किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। 7 और 8 जनवरी को रियासत भर में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन। 1200 मराकज़ में ड्राई मश्क के लिए किए गए हैं मुअस्सर इंतजामात। और कोरोना वायरस के दौरान भी हिंद श्रीलंका ताल्लुकात नहीं हुए मुतासिर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का तासुर। वायरस ने दोनों मुल्कों को बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ने का मौका किया फराहम। आलमी वबा कोरोना के तय आवाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त कम से कम 6 फीट का फासला बरकरार रखें। मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात ही कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत भर में कल और परसों कोविड वैक्सीन की ड्राई रन मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। मुल्क भर में की गई ड्राई रन के दौरान हैदराबाद और महबूब नगर के 7 मुकामात पर यह मश्क की गई। इस मश्क के तहत टीके की सप्लाई का तजुर्बा किया गया। इस बार पूरी रियासत में 1200 मराकज़ ड्राई रन के लिए कायम किए गए हैं, जहां तजुर्बाती तौर पर वैक्सीन की सप्लाई और टीका अंदाजी का अमल होगा। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीन की सप्लाई को आसान बनाना है और इसमें दरपेश मसाइल को हल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने रवा माह की 11 तारीख को नए ज़राई क़वानीन की मनसूखी और किसानों के एहतजाज पर दाखिल की गई तमाम अर्जदाश्त की समाअत से इत्तफ़ाक़ किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि ज़राई क़वानीन पर दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तों पर पीर के रोज़ समाअत करेंगे। किसानों के एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि शदीद ठंड और बारिश में किसानों की सूरत हाल को वो समझ सकते हैं। मरकज़ ने अदालत को यकीन दिलाया कि बातचीत बेहतर अंदाज से जारी है, ताहम अदालत ने कहा कि इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अदालत ने किसान यूनियनों को हिदायत दी है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत को यकीन दिलाया कि मरकज़ और किसानों के दरमियान बातचीत जारी है और बहुत जल्द दोनों फ़रीक़ीन में इत्तफ़ाक़ होगा। 8 जनवरी को 8वीं मरहले की बातचीत होगी। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि कौमी सतह पर मोबाइल टावर्स का तनासुब हर 1000 अफराद में 0.42% है, जबकि ये तनासुब तेलंगाना में 0.71% है। चीफ सेक्रेटरी ने आज कहा कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने साल 2024 तक 1.7% का निशाना रखा है। चीफ सेक्रेटरी ने आज BRKR भवन में स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में फ़िलहाल 24,961 टावर्स हैं, जबकि मज़ीद 34,902 टावर्स तामीर करने की ज़रूरत है। 109 मकामात पर मोबाइल टावर तामीर के लिए दरकार इजाज़त दे दी गई है। इस इजलास में महकमे इमारत शुआरे के सेक्रेटरी सुनील शर्मा, महकमे IT के सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ी इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो बर्ड फ्लू की वबा को फैलने से रोकने के लिए फौरी तौर पर मुमकिना इक़दामात करें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला और कुछ दीगर रियासतों में बड़ी तादाद में परिंदों के मरने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। मरकज़ ने इस बीमारी के इंसानों और दीगर पालतू जानवरों और परिंदों में फैलने के इम्कान के सिलसिले में खबरदार भी किया है। चीफ सेक्रेटरीज़ को रवाना करदा एक नोट में वज़ारत माहौलियात ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि वो बीमारी की किसी भी अलामत का पता लगाने के लिए परिंदों पर नज़र रखने और निगरानी के काम में तेज़ी लाएँ। इधर रियासत के वज़ीर मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने बर्ड फ्लू की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि रियासत में फ़िलहाल बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए आवाम को खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
محبوب نگر ضلع کے کلکٹر وینکٹ راؤ نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 8 جنوری کو ضلع کے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور اربن ہیلتھ سینٹرز میں کووڈ ٹیکے کے ڈرائی رن کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ڈی ایچ ایم او کے ساتھ ضلع میں منعقد کی جانے والی کووڈ ویکسینیشن کی مشق کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مرکز میں 25 لوگوں کو ٹیکہ دیا جائے گا، جن کی تفصیلات کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ آئندہ 7 دنوں بعد کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر حکومت ویکسین کی سپلائی میں درپیش مسائل کو دور کرنے کے لیے یہ مشق کر رہی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے چیف منسٹر کے سی آر سے استفسار کیا کہ وہ ورنگل کے سیلاب متاثرین میں حیدرآباد کے سیلاب متاثرین کی طرح 10-10 ہزار روپے کیوں نہیں تقسیم کیے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ ورنگل میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں بھی بی جے پی کو حیدرآباد کی طرح کامیابی ملے گی۔ بنڈی سنجے نے آج ورنگل میں منعقدہ پارٹی تقریب میں دیگر پارٹیوں سے بی جے پی میں شامل ہونے والے قائدین کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے ورنگل میونسپل کارپوریشن کے لیے 196 کروڑ روپے دیے، جبکہ ریاستی حکومت اس فنڈ کا رخ موڑتے ہوئے یہاں صرف 40 کروڑ روپے ہی خرچ کیے ہیں۔ అంతకుముందు కారు సారు 16 అన్నాడు. వరంగల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ లో మాత్రం ముందస్తు ఎన్నికలు పెట్టుకున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎన్నికలు జరపాలి, తప్పకుండా హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అన్నాడు. ఎన్నికలు జరిగి నెలలోనే అది. మరి మే ఎన్నికలు జరపాలని లేదా? ఇలా వరంగల్ ప్రజలు ఆలోచించాలి. అంత దోసుకుంటాడు. మనం దోసుకొని ఎన్నికల్లో వల్ల ఆ పైసలు మనం ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ అడ్డదాలు గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. భారతీయ జనతా పార్టీకి 4 సీట్ల నుంచి 48 సీట్లు పెంచారు. రేపు వరంగల్లో అదే జరగబోతుంది. అవునా కాదా? ఇలా వరంగల్ చూసినాక అనిపించింది మొత్తం బీజేపీ ఎక్కడ కూడా మంచి స్పందన వస్తున్నది. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పూలు చల్లిరు, హారతులు ఇచ్చారు, శాలువలు కప్పారు, సన్మానం చేశారు. కాబట్టి ఇలా వరంగల్లో ఎన్నికలు పెట్టే ధైర్యం టీఆర్ఎస్ పార్టీ దమ్ముంటే, ధైర్యం ఉంటే వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ సవాల్ చేస్తున్నది। سابق بیڈمنٹن کھلاڑی پروین راؤ کے اغوا کے معاملے میں حیدرآباد پولیس کی جانب سے سابق وزیر آندھرا پردیش اکھیلا پریا ان کے شوہر بھارگو رام کو گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کل حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی پروین کے ساتھ سنیل اور نوین کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ اراضی کے معاملے میں ان کا اغوا کیا گیا ہے۔ پروین راؤ اور اکھیلا پریا کے خاندان کے درمیان حفیظ پیٹ کی ایک اراضی کا تنازع ہے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے کل رات حرکت میں آتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ یہ کرائم نمبر 6/2021 پولیس اسٹیشن بوئن پلی انڈر سیکشن 452 419 341 342 اور اس کے ساتھ 120B اور دوسرے سیکشنز بھی بک ہوئے۔ کل رات میں جو یہ انسیڈنٹ ہوا، اس میں لگ بھگ 10 لوگ گھر کے اندر گھسے اور انکم ٹیکس آفیسر بتاتے ہوئے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایک پیپر جس کو کہ وہ آئی کارڈ بتائے، سرچ وارنٹ دکھا کر گھر کے سبھی ممبرز کو ایک روم میں لاک کر دیے اور یہ 3 کو جن کو کڈنیپ کر لے جانا تھا ان کو باہر رکھ کر گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئے۔ لگ بھگ 1 گھنٹے تک باقی لوگ گھر کے اندر بند رہے، ان کو لگا کہ باہر شاید انکم ٹیکس کا آپریشن چل رہا ہے۔ جب 1 گھنٹے تک کچھ باہر کا خبر نہیں ہوا تو ایک باجو کی آنٹی آئی اور انہوں نے دروازہ کھول کر ان لوگوں کو باہر نکالا۔ ون نیشن ون راشن کے اصلاحات کی عمل آوری میں آندھرا پردیش اور مدھیہ پردیش سر فہرست ہیں۔ مرکزی وزارت فائنانس کی جانب سے شہریوں کو مرکز بناتے ہوئے 4 اصلاحات لائے گئے تھے۔ ان ریاستوں کی جانب سے ان 4 اصلاحات میں 3 کو پوری طرح تکمیل کر لیا ہے، جس سے ان 2 ریاستوں میں 1004 کروڑ روپے کا اضافی خرچہ آ رہا ہے۔ محکمہ فائنانس نے آندھرا پردیش کے لیے 3044 کروڑ اور مدھیہ پردیش کے لیے 6600 کروڑ روپے دی جائے۔ آتم نربھر بھارت کے تحت گزشتہ سال اکتوبر میں مرکز نے اس پروگرام کو متعارف کیا تھا۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا کی معیشت ڈگمگا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب ہندوستانی معیشت عالمی معیشت سے بالکل مختلف ہے۔ ہندوستانی معیشت پوری طرح مستحکم اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت انگریزی حرف وی کی شکل میں بحال ہو رہی ہے۔ محکمہ اقتصادی امور کے ماہانہ جائزہ اجلاس میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ سیتارمن نے صحت اور معاشی شعبے جات کے لیے اسے خوش آئند قرار دیا۔ خریداری مینیجرز انڈیکس کے مطابق کورونا کی دوسری لہر، لاک ڈاؤن، فضائیہ کی تجارتی سروس اور بحریہ ٹریفک کی کمی کی وجہ سے عالمی معیشت کمزور دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اس کے برخلاف ہندوستانی معیشت میں سدھار دیکھا جا رہا ہے۔
پہلی اور دوسرے سہ ماہی رپورٹ کے مطابق زراعت کے شعبے میں 3.4% ترقی درج کی گئی. وہیں رواں سال ربی کے سیزن میں 2.9% کاشتکاری میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹروں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے. غریب کلیان یوجنا کسانوں کے لیے کافی سود مند ثابت ہو رہی ہے. وزیر خارجہ جے شنکر سری لنکا کے دورے پر ہیں. جے شنکر نے کہا کہ کورونا وائرس کے دوران بھی ہندوستان اور سری لنکا کے دو طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہوئے. جے شنکر نے آج اپنے سری لنکائی ہم منصب دنیش گناوردھنا کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی. جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملک مزید کئی شعبے جات میں باہمی تعاون سے آگے بڑھنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. ہندوستان نے 5 برس قبل سری لنکا کو جو تحفہ دیا تھا اس کا سری لنکا کو کافی فائدہ ہوا ہے. کووڈ-19 کے خلاف جاری لڑائی میں کافی مددگار ثابت ہوا ہے. سری لنکا کو سن 2016 تک ایمبولینس خدمات دستیاب نہیں تھی. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سری لنکا کے دورے کے موقع پر دو طرفہ بات چیت کے دوران انہوں نے ایمبولینس کی خریدی کے لیے $7.65 ملین کی گرانٹ دی تھی. حکومت ہند کی اس گرانٹ کے ساتھ سری لنکا نے 88 ایمبولینس کی خریداری کی ہے اور مغربی اور جنوبی صوبوں میں ایمرجنسی ایمبولینس متعارف کروائے. چند برسوں بعد ملک کے تمام شعبے جات میں $15.09 ملین کے اضافی گرانٹ سے 297 ایمبولینس کو متعارف کیا گیا. سری لنکا کے وزارت صحت نے کہا کہ ہندوستان کی یہ مدد کووڈ-19 کے مشکل دور میں ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے. ناظرین، آج کے اردو خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی. آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت. شب بخیر. اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. ملک کی معیشت میں کورونا بحران سے پیدا شدہ صورتحال میں آ رہی ہے بہتری. وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کا تاثر. وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات ہی معیشت کی سدھار کا سبب. خریداری مینیجر انڈیکس کا انکشاف. ریاست کے وزیر ٹی سرینواس یادو نے برڈ فلو پر عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا ہنگامی اجلاس. کہا صارفین اور کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 7 اور 8 جنوری کو ریاست بھر میں کووڈ-19 ویکسین کا ڈرائی رن. 1200 مراکز میں ڈرائی مشق کے لیے کیے گئے ہیں مؤثر انتظامات. اور کورونا وائرس کے دوران بھی ہند سری لنکا تعلقات نہیں ہوئے متاثر. وزیر خارجہ جے شنکر کا تاثر. وائرس نے دونوں ملکوں کو باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع کیا فراہم.